हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो मु आपनकर लवली आउ गुड मॉर्निंग समस्त को सकाल सकाल मुह धोईके आसिक पहुँची गले किचन रे। आ मु कौन पे आसी किचन को भावुथे कि सकाल सकाल किचन रे कौन करूछि तो आपण मैंने जो भावुथे मु सकाल सकाल उठ चा खाई तो देखते मो पैकेट तो चा जमा पिए मोर चा पीवार अभ्यास ही ना। तो मुझे आसी से दिन जो हेयर जो रेमेडीटा बनई से पुणी बनई से भाई मुझे मुझे आप्लाय कर जोटा आप वीडियो देखे पारे बढ़िया देखिए आप्लाय कर देखी पारे तो आज से पुणी रिपीट बनाऊँ मोपाई आउ दीदी तो चलो तो बना तो मुझे काला जीरा आउ चा पत्ती को पानी रे फुटिया छाड़ी देती तो फुटिया छाड़ी दिखाते चलो तब सेपटे काम स्टार्टिंग कर। আমার পেট পোষা হয়নি তোমার জন্য আমার পেট পোষা হয় কি করবো যত চেষ্টা করি পেট পোষা করার জন্য তাহলে খাদ্য বাস্তব পেট পোষা হয়ে যায়। পথর গড়িলে গড়ি গড়ি দেহে পরা ব্রহ্মা শরধা বালি রে সবু গড়ি বালি বোলায় রে সাড় গ্রাম জগরে 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 কাঠর তো খচক অখচক মিশি রথ সে রথ উপরে তু বসিলে রে বোলায় সে ও দুটা কালা কালা পড়ে সাদা বলি হয়ে যায়। একটু রাগলে দেবি তো না আমি বুঝিনি কি বলা চাই কথা বল
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ଆମେ ହଉ ଠିକ ଅଛି 13 14 15 16 17 18 19 20 ଏକାଥରେ ପଳେଇବା। ଗୀତଟା ଶୁଣୁଛ ତ କେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି? ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଦିଦି ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେରି ଭଳିଆ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେଟା କିଛି ସିରିୟସ୍ ବାଲା କିଛି ନୁହଁ। ଆଉ ଦିଦିଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇଲି, ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ ଆମେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଲାଗିବ ଭାଇ ଲାଗିବ 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 ଲାଗିଦେବେ ତ? ହଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯତ୍ନ ଲାଗି ସକାଳ ନା ସେଦିନ ଲାଗିଥିଲେ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ବା ଲାଗିଦିନରେ ପିଆଜ ରସ ଇଏ ସବୁ ପୁନଃ হবে ସପ୍ତାହ ଲୋକ କରେ 2-3 বার মাত্র পিতে চুটি খারাপ হবে আমার লাগা সরিছে ଆଉ ଏଠି ଆମର ଭାଇ, ସିଏ ତ ଦିନ ସାରା ଫୋନ୍ ପାଇଲେ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ମାନେ ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ମାନେ ତାଙ୍କର ତ କ'ଣ କହିବି ଆଉ। ଲାଇଫ୍ ପୁରା ଜିନା ଲାଲା ତ ସିଏ ଫୋନ୍ ଧରିକି ପେଟେଇଛନ୍ତି। ଗାଧୋଇବାକୁ ବି ଯାଉନଥିଲା, ଏଠି ଜାଣି ଶୁଣିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଉଥିଲି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଲଗାଉଥିଲି, ଯେମିତି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଗାଧୋଇବେ, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବାକି ହେବେ। ଯେହେତୁ ସେ ଗାଧୋଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଦିଦିର ମୋର ହେଲା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଟେ ପଟା ହେଇକି ଲଗାଇଦେଲୁ। ଦେନ୍ ଭାଇଙ୍କୁ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଖାଇ ପିଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆଗକୁ ଦେଖିଲି। ଆମେ ଗାଧୋଇକି ପୂଜା ସାରି ଆଉ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିକି ବାହାରିଲୁ ଦିଦିଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ଘରକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଆମେ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ବାଲକୋନିରେ ବସିଗଲି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛି ବାଲକୋନିର ଭିଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଦିନରେ ଡେରେ ଯଦି ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଦେନ୍ ନାଇଟ୍ରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଥିବ। ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା, ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲି, ଦେନ୍ ମୁଁ ପଳେଇଲି। ଆଉ ଲଞ୍ଚ ସାରିକି ଆସିକି ମୁଁ ଦେନ୍ ହେଲା କି ପୁଣି ବାଲକୋନିରେ ବସିକି ଭିଉର ମଜା ନେଉଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଏୟାରପୋର୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ଦେନ୍ ହେଲା କି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି, ଉଠିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲା ପରେ ଆସିଗଲି ବାଲକୋନିକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭିଉ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ଦେନ୍ ରାତିରେ ତ କ'ଣ କହିବି, ଏୟାରପୋର୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ୍, ତ ଦେନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଭିଉଟା ରାତିରେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି। ସେଠି ଭାଇର ଦିଦିଙ୍କର ଆଉ ମୋର
डिनर पाई सब रेडी करके आसिक आम गपसप होलु से बसिक आम टे गप मारुलु देन तापर आम डिनर सारिक भिडियो कंटिन्यू करें आ गुड मॉर्निंग मु सकाळ उठिक भिडियो पुणी कंटिन्यू कली आ देखिए तो सकाळ व्यू किसी एमती थिला आज आमको रिटर्न जीवार थिला देन आम एठी मु आसिक प्रथम ब्रेकफास्ट करदेली आउ ब्रेकफास्ट रे थिला हला कि आपण कौन मु देखई दउची तो ब्रेकफास्ट रे आलू भजा देन बैगण भजा और रसमलाई मीठा सहित रोटी साइड तो एरोप्लेन तो निहाती आप देखा पाइबे आम लंच सारिक जो रेडी हेलु जावाई गाइस देखते वर्षा को रेड हो वर्षा को रेड हो रेडी है छिड़ा देन वर्षा को रेड हो गाइस वर्षा बहुत जोर हो आम जावाई रेडी हो छिड़ा केमी जीवु गाड़ी तो जीवु कार जीवु किंतु वर्षा जो रेड हो बारिश की मौसम और बारिश हो रहे चलो चलते हैं घर। फाइनली मु आसिक पहुँची गली रूम रे तो हे गाइस वेलकम टू माय वर्ल्ड चलतु तो हे गाइस मु फाइनाली आसिक पहुँची गली रूम रे आ मो अवस्था देखुथे झाड़ जो गरम होउची आ मु अलग किसी ड्रेस नहीं नथली तो मते से मो बस रे गरम भी होउची नॉन एसी बस रे आसिली वर्षा भी बाहर बहुत जोर होउची तो मते नॉन एसी वाला बस मिलेला तो मु सेति में पड़ी आसिली आ बहुत टायर्ड भी अछि आ आपण माने जेमति देखले मु सेठु आसिली देन दीदी घर जिनस पत्र नै कि पुणी आसिली मते बहुत टायर्ड फील होउची देन मु एबे फ्रेश हेबी आ हालत भी देखि बहुत खराब आ मु कथा हवा पेशेंस रे भी नहीं तो चलंतु आज ब्लॉग टी को एठी रखुची देखाबा आ गोटे नुआ ब्लॉग रे तो जदि आप ब्लॉग टी भल लगी था तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने जमा भूलें तो बाय बाय टिल देन टेक केयर देखाबा एनादर ब्लॉग रे बाय आपण समस्त को मोर ढेर सारा भल पाया और भगवान आपण समस्त को खुशी रखंतु सेफली रुहंतु समस्ते तो बाय बाय।